তো দেখ 3টা বাইক আছে, হ্যাঁ 3 জনের একটা একটা ট্যালেন্ট দেখাবি, ঠিক আছে? আমি একটা দেখাই দিছি, হ্যাঁ আচ্ছা। এটা হচ্ছে গাড়ি প্লাগ ক্যাপ, এটা আমি খুলে দিলাম, ঠিক আছে একটা। তো ইনবার আরেকটা আছে গাইস, তো এটাও খুলে দিলাম, ঠিক আছে? ঠিক আছে। গাড়ি স্টার্ট হয়ে যাবো, দেখবি? ये देख, ये भी खुला है गाइस, देख सकते हो। तो ये भी खुला है, तो फिर भी मैं गाड़ी स्टार्ट कर रहा हूँ, देखो। गाड़ी तेल नहीं है गाइस, इसलिए ढेक पड़ रहा है। तो ये देखो, तो भाई साहब कुछ बोलना चाहते हो तुम लोग? टेक्नोलॉजी तो भाई ते कुछ दिखा कुछ। मेरे बैग में कुछ नहीं है, मेरे बैग में वो खोलने से दे कागज दे, थोड़ा देखा तेरे किसु कुछ भी नहीं दिखा, इसका कागज निकल भाई अभी तो। ये ले कागज, अभी दिखा जलवा, क्या दिखाना चाहता है तू? क्या साबित करना चाहता है तू? पकड़ গুরুটা ঘুরে খুলিক না, क्या খুলিক তাহলে আগুনটা ভালো করে বাড়াবো। एमटी रिप्लग থেকে एमटी रिप्लग থেকে एमटी रिप्लग থেকে এমটি একটাই রয়ডা এডে বডি রন নি ধর, তো বিট্টু নে ধর, এই বাল রোপ করে ধরবো, ইটটা কত পেট্রোল প্যাক করছে বালটা ধরে। टेक्नोलॉजी। Oh my God! So guys, ये था हमारा टेक्नोलॉजी।